चमची भरी जल पकड़ी आपो अंदर फूलनी पांदरी मुकवानी भगवान ने अर्घ्य करी आपनो अर्घ्य એટલે કે સામયું હરિ ઓમ કનક સંપુટે સ્થાપિતો વરા જલ સુવર્ણમો मुख सरोजे आचमनीय जलं समर्पयामि हरदी चमची भरी जल पकड़ी जाओ भगवान दरेक नदियों भगवान ने ऊपर चढ़े दो तीर्थों स्थानीय जल समर्पयामि पांच वक्त તમારે फूल अर्पण करवाना अबीर गुलाल अंदर सिंदूर ये બધું ભગવાનને અર્પણ કરો હરિ ઓમ તરુણ મલ્લિકા कुंदमानके बबल जमजा जासमोचरे नगर सूत्रिका भक्ति तो मया जनक कहियता पुष्पयामि अमीने आयुषो हमारी आगाड़ शास्त्री जी दीवो आवा देशे तो धूप आपसे भगवान ने धूप अर्पण करवानो दीवो अर्पण करवानो आज्यम च वर्त संयुक्ता बलिना योजितं मया दीपं गृहादेवेश देलोक्यं दिविरापः दीवो बताई मूर्ति हमने हाथमा हथेળીમાં આપી દો દરેક યજમાનો તમારી મૂર્તિ છે ડીશ સાથે હાથમાં લઈ લો પડેગા એ રીતે મૂર્તિ પડી જશે એટલે પાછળથી પકડવાની હો તમારા કાકા ફેરો મહારાજ કી જય પ્રથમ બેલા સમરીએ તમને કાય મારા નિર્વિઘ્ને પરિપૂર્ણ કરો तू कालेश्वरी तू यम्मा तू जमा तू जो सदमा जोगणी तू छे जगनी मां 64 भैरव भगवान नवग्रह भगवान शिवजी ने स्थापित करो તમારી થાળીમાં 3 ચમચી ભરીને જળ મૂકો ધૂપમાં ગ્રહયામિ દીપકં દર્શયામિ અમૃત મે નિવેદનમ નિવેદયામિ નમઃ ઓમ नमः शिवाय थाळीમાં જળ મૂકી દો દીમલાક્ષ મંત્રેણ સંપ્રોક્ષ્ય હાથ મૂકી દો આપણા કુલ 5 તત્વ છે કેટલા स्वाहा समानाय स्वाहा एक चमची भरीને થાળીમાં જળ મૂકો મધ્યે દો જલં સમર્પયામિ ફરીથી ભગવાનને જમાડો આગ્રહ પૂર્વક ઓમ પ્રાણાય સ્વાહા અપાનાય સ્વાહા જ્ઞાનાય સ્વાહા દાનાય સ્વાહા સમાનાય સ્વાહા ચાર ચમચી ભરીને થાળીમાં જળ મૂકો ઉદ્રા પોષણ વસન ગણેશ જય ગણેશ દેવ
शंभुपुत्र मनोरथ पूर्ण करो जय जय बलिहारी मनोरथ पूरा करो जय बलिहारी जग जननी चामुंडा मैया आरतिया जप उतारो रे जगत जननी चामुंडा मैया आरतिया जप उतारो रे चरण जय जय महाराज आरतिया जप उतारो रे चरण करो चरणामृत लेवा प्रेमे गायक तारो रे उत्तमया भूषण रे नयने काज काला रे आरते उत्तमया पविराजो छोटी दादा में बढ़िया पविराजो करो जगत रखवाड़ा रे जगत जननी मैया आरतिया उतारो रे चरण करो चरणामृत लेवा प्रेम पाय पखाड़ो रे जगत जननी चामुंडा मैया आरतिया जप तारो रे करुण गौरव करुणावतारौ संसारधारं परिग्रहारं सदा सदा हरियारणि जय भवं भवानी शरणं नमामि मंगल भगवान विष्णु मंगल गरुड़ध्वज मंगल पुंडरीकाक्ष मंगलाय मनोहरि सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते बोलिए श्री चामुंडा माता की जय हो चारे दिशाમાં પંડિતજી આરતી અપાઈ દો રણમાં બે જણ ભેગા ફરજી હો નકર અડધેથી અટવાઈ જાવ પાછા તમારી થાળીમાં પાણીવાળી થાળી જમા મૂકી દો વિશેષ આર્ય બલમ સંપાદયામિ બિહાર જોડી વંદન કરો યાનિકાની ચ બાબાની જન્માંતર કૃતાની તાને સર્વાણિ નશ્યંતો પ્રદક્ષિણાં પદે પદે ચમચી ભરીને જળ પકડ્યા હો અને નપુરવાન કૃષ્ણ પૂજના વાહિદો સ્વાગત સ્થાપિત પૂજિત દેવતા પ્રિયદાન નમઃ બોલીએ શ્રી ગજાનન ગણપતિ મહારાજ રાજ કી જય માતા કી જય માત કી જય જય કર્મણી નિર્વિઘ્ન નમસ્તુ દરિગણા પૃથ્વી માતાને વંદન કરો વિશ્વાધારા શિધરણી શેષ નાગો પરિષદા ઉત્સાજીવરાયણ કૃષ્ણેન સદબાહુના દરિગણા હાથમાં પુષ્પને ચોખા રાખો વંદન કરો વિશ્વાદ ધાન્યોષધિ મનુષ્યાણામ જીવનમ પરમં સુખમ નિર્મિતમ નવરત્નાપરમાં કલશે પ્રક્ષિપામ્યામ્માય મરુત્યાદિ સંબોધમ તામ્રજં સુદર્નપં કલસંડોદકલમાસં ચિત્રભરણાવિવર્જિતાં જીવनं સર્વજીવાનાં પાવનાં પાવનાં કાં બીજં સર્વજતીનાં જાતજલં પુર્યામાં કૈસરાગરવકોલગણરારસં રૂપનાભ્યુતકન્नं કલશે પ્રક્ષિપામ્યાં ધાન્યોષધિ મનુષ્યાણાં જીવनं પરમં સુખમ નિર્મિતં પ્રક્ષિપામ્યાં દુર્વાયાં દર્પન્ના દસ્મલા સંપુરા સતં પાતક્ષોત્રે કલશે પ્રક્ષિપામ્યાં राजस्थान चकोटा बुद्धिमानी निक्षुवे भुंगी फलमिदं देव्यं पवित्रं पुण्यवर्णानुना मार्गं बाहुंदि प्रच्छवे युगाशुवासः परिवित्कागादुश्रेयान् भवति जायमानः तन्त्रिरासवं कवे उन्यन्ते स्वाद्यो प्रजा देवयन्तः तथा पूर्णपात्रं ध्यानं सर्ववस्तूनां सर्वकार्यार्थसाधनं सम्पूर्णं श्रीफलं तत्सलसोपरि बिहार जोड़ी वंदन करो नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुभासस्ताय शासनाय जलाधिराधाय नमो नमस्ते सुनाम છે આપનો ભાઈ નીરવભાઈ આ પૃથ્વી ઉપર જગતમાં મોટામાં મોટા ચાર દેવ બતાવ્યા છે બોલો મોટા મોટા ચાર દેવ કયા જે આપણે નપાસ થાય તો વાંધો નથી બોલો વિષ્ણુ ભગવાન કોઈ એમ દે
મોટા મોટા ચાર જે બતાવ્યા એ માતા પિતાના આશીર્વાદથી જ અમને જન્મ થયો. તો પહેલા જગતમાં કોઈ હોય તો એ છે માતા, બીજા નંબરમાં આવે છે પિતા. કારણ કે જ્યારે ભગવાન રામચંદ્રએ રાવણ ઉપર વિજય મેળવ્યો અને જ્યારે એ નીકળ્યા ત્યારે લક્ષ્મણ ભગવાન એવું કીધું કે પ્રભુ આવો સોનારૂપી મહેલ છોડીને આપણે જાવું નથી. ત્યારે રામચંદ્રે ભગવાને કીધું કે જનની જન્મ ભૂમિશ્ચ સ્વર્ગાદપી ગરીયસે. જનની જન્મ ભૂમિ હશે સ્વર્ગાદપી, સ્વર્ગથી પણ જો અધિક હોય તો એ છે આપણી જનની, જેને જન્મ આપ્યો. બીજા નંબરની અંદર આવે છે જનેતા. અભી સ્વર્ણમય લોકા નવસોચરે લક્ષ્મણ. લક્ષ્મણ રોચન મત કરો, આની ઉપર આપણો અધિકાર નથી. આની ઉપર અધિકાર છે વિભીષણ, અને વિભીષણને રાજ્ય આપી ત્યારે ભગવાન નીકળ્યા. આપણે કોઈ પણ જમીન આપણા ગામમાં કોઈ જગ્યાએ હોય, ઘર હોય, ઝૂંપડા જેવું થઈ ગયું ને આપણે શું કરીએ, એના કદાચ બે ગણા આવે તો આપણે આપી દઈએ. પણ તમે જુઓ જૈન વાણિયાઓનો ત્યાં મંદિર હોય અથવા એમનું ઘર હોય કે એમની જગ્યા હોય, કોઈ દિવસ વેચે ખરા? ગોવિંદ દામોદર માધવે શ્રી કૃષ્ણ હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ જીવવે વિવસ્યા મૃતમેદ દેવા ભોવે માધવી દેવામેવ માતા ચ પિતા પુષ્પાવણી બાંધો સૂર્યવસ્તુ તાંબૂલને બાંધો સૂર્યવસ્તુ ફલાની બાંધો ફલવસ્તુ દક્ષિણા બાંધો ભજનંતો પુનત્રા બાંધો સ્વરચમિતે સ્વરચિતમસ્તુ. દરેક યજમાનો તમારી થાળીમાં જે જળ મૂક્યું છે તે 10 આંગળી બોળી તમારી ઉપર છંટકાવ કરી આપો. અસ્તુ તે દીર્ઘમાયુ શ્રેયો નામજે પુષ્ટિ સુષ્ટિ શ્રી ભોવ્યા વિનયો વિનમ્ર ઉગ્ર બૌદ્ધનમ ચાયુ શાસ્તુ વેદાગુણા સુનાદિ ગણજીવદાહ સંપદસ્તુ. દરેક યજમાનો આગે તે ખોબો રાખો, બેનો પાલનનો છેડો રાખો. યજમાનને ભાળ્યા ઉદેવ આશીર્વાદ ને આવાજ આવતા રહો. જીતુભાઈ આ બાજુ યજમાન ગૃહે શાંતિ મંગલમ ભોજનમ દોષરસમ દુષમ વિઘ્નમ સ્વાય સમજો માર્ગ મજો જીવ કર્મજો કર્મ સમૃદ્ધ ધર્મ સમૃદ્ધ વેદ સમૃદ્ધ શાસ્ત્ર ધન ધાન્ય સમૃદ્ધ પુત્ર પુત્ર સમૃદ્ધ શિષ્ટાર મધુર અરિષ્ટ સમૃદ્ધ યદ પાપમ રોગમ સુગમ કલ્યાણ તત્પર શ્રેષ્ઠ સૂત્રે કર્મણે સૂત્રોત્તર હર સૂત્રોત્તર ક્રિયા સુભા સુના સમન્વિતામ તિથિ કરો કર્ણ મુહૂર્ત નક્ષત્ર લગ્ન સંપદસ્તુ તથાસ્તુ પુલિત દરેક જણે ભેણ્યા. બધા આશીર્વાદ છે આવી રીતે રાખી માથા ઉપર ચડે તો બોલો તથાસ્તુ. આ મહારાજોએ તમને આશીર્વાદ આપ્યા છે કે તમારા ઘરની અંદર ધનધાન્યની વૃદ્ધિ થાય, સંપત્તિની વૃદ્ધિ થાય, આયુષ્યની વૃદ્ધિ થાય. હરિ ઓમ. તમારી થાળીમાં 7 ચમચી ભરી દે જળ મૂકો. શિવા આપ સંતુ શિવા નદી સંતુ શિવા ગિરી સંતુ શિવા અગ્નિ સંતુ શિવા હુદે સંતુ હો શિવે શિતા પશુરાકાર બુદ્ધ લેકડી સર્વે ચંદ્ર હો દેવ સર્વે ગ્રહ વેદમ ભગવાન નારાયણ વેદમ ભગવાન પ્રતિદિ વેદમ ભગવાન સ્વામી નાશન પુણ્ય કર્મ નાચી છે વાજ્યનામ
શુદ્ધિદ્વાન કારકમ વેદોષ ભવતિ તદ્ પુણ્યાહ પ્રવર્તુનઃ હરે જય ગુરુમાનું બોલો ભો બ્રાહ્મણ ભો બ્રાહ્મણઃ ભો દેવાઃ ભો દેવાઃ ક્ષીય માણસ્ય ચામુંડા દેવીના યજ્ઞ વ્રતે પુણ્યાહ કલ્યાણ વૃદ્ધિ સ્વસ્તિ શ્રીઃ ઇતિ ભવતો પુણ્ય કલ્યાણમ બુદ્ધિ સ્વસ્તિ યજમાનો ચમચી ભરી દે જળ કપિલા હોમયા કૃતેસ્મિન પુણ્યઃ વાચે યજ્ઞાદિ ગણપતિ સિદ્ધાનાં ચ સર્વં વિધે પરિપૂર્ણ અસ્તુ પરિપૂર્ણઃ હવે બધા છે અભિષેક મંત્રી વામતઃ તમારો જે ખેસ છે એની બહેનોને આપી દો. હા અને પોતાની જગ્યા સ્થાન બદલી દો. જે જગ્યાએ ભાઈઓ છે ત્યાં બહેનો આવી દો, બહેનો છે ત્યાં અભિષેક મંત્રી બ્રાહ્મણે ઉત્સાહતે કર્માંતે દાસ્યતેન કર્માદીશ્વર પ્રિયતા ચમચી ભરી દે જળ કપિલા હોમયા પુણ્યઃ વાચન દાતા વિધાતા પ્રિયતા એક ચમચી ભરીને થાળીમાં જળ મૂકો મધ્યે દો જલાંધમરમયા ફરીથી ભગવાનને જમાડો આગ્રહપૂર્વક ઓમ નમઃ પ્રાણાય સ્વાહા અપાનાય સ્વાહા ધ્યાનાય સ્વાહા દાનાય સ્વાહા સમાનાય સ્વાહા ચાર ચમચી ભરીને થાળીમાં જળ મૂકો ઉદરા પોષણ મસર વ્યાલમ ગોલ વ્યાલમ ગર્વર્ધનાર્થ મુખે આત્મની જલમ સમર્પયામિ પુણ્ય કોઈ જગ્યાએ વેચાતું મળે નહીં, કોઈ ગોધીની દુકાને જઈને એમ કે 500 મળે નહીં. એના માટે આપણે જાતે કર્મ કરવું. કર્મણ્યેવાધિકારસ્ય ફલેષુ કદાચન ગીતાના અરવિંદે એવું લખેલું છે. તો પહેલું કર્મ સ્વા મૂકી દો સકલો કહેવાતે પુષ્પાણી સમર્પયામિ હવે અહીં આવેલા બ્રાહ્મણનો શાસ્ત્રની અંદર વર્ણન બતાવેલું છે. હલો જો અહીંયા દેવોની પૂજા થાય તો સાથે સાથે બ્રાહ્મણોની પણ પૂજા થાય. બરોબર? એટલે આપણે બ્રાહ્મણોની પણ પૂજા કરવાની છે, પણ આપણે આ જે પથશે ને એટલે આપણે બધું જે હશે એ વ્યવસ્થિત કઈ મુખ્ય જવાન ચમચી ભરીને જળ કપિલા આપો અને કર્મણા સંગતા વિદ્યાર્થમ પુણ્ય દેવતા ચલો ચંદ્ર તો ગણ ધારકમ દક્ષિણ તો બ્રહ્માસનમ યાવત કર્મ સમાપ્તિ દવાત મજાશી કર્મદમ ઓમ ગમ ગણપતાયે સ્વાહા ઇદં વિનાયકાય નમઃ. ભાઈ સુજી લઈ લો હાથમાં. દરેક યજમાનો બે બે ઘીની આહુતિ આલો. ઓમ ગમ ગણપતયે સ્વાહા ઓમ ગમ ગણપતયે સ્વાહા ઓમ ગમ ગણપતયે સ્વાહા ઓમ એમ હ્રીમ ક્લીમ ચામુંડા વિચ્ચે સ્વાહા ઓમ એમ હ્રીમ ક્લીમ ચામુંડા વિચ્ચે સ્વાહા ઓમ એમ હ્રીમ ક્લીમ ચામુંડા વિચ્ચે સ્વાહા ઓમ ગમ ગણપતયે સ્વાહા ઓમ ગમ ગણપતયે સ્વાહા ઓમ ગમ ગણપતયે સ્વાહા ઓમ ગમ ગણપતયે સ્વાહા ઓમ એમ હ્રીમ ક્લીમ ચામુંડા વિચ્ચે સ્વાહા ઓમ એમ હ્રીમ ક્લીમ ચામુંડા વિચ્ચે સ્વાહા ઓમ ગમ ગણપતયે સ્વાહા ઓમ ગમ ગણપતયે સ્વાહા ઓમ ગમ ગણપતયે સ્વાહા. બોલીએ શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન કી चक्रम धनुषायकम हस्ताब्देर्ददतिं गणान्द विलसात् शीतांशुदुल्य प्रभा स्वस्ति नमो नमः ध्यायामि चिन्तयामि ओम हरिमक्षमालिकाय नमः महामाले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणे विघ्न कुरु माले त्वं गुणामि दक्षिणे करे जपकाले सिद्ध्यर्थं प्रसिद्धं मम सिद्धयक्षमहालाधिपतेषु सिद्धिं देहि देहि सर्वमन्तः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विजय नमः. तू एक आहुति रही ना जाए, प्रत्येक मंत्र दी अपनी आहुति बोले. एम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विजय स्वाहा ओम 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 एम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विजय स्वाहा. एक जना जावजो बेन तमे हाथ लगाई राखो. ओम एम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विजय स्वाहा 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 ओम एम ह्रीं
ह्रीं क्लीं चामुण्डाभिषे स्वाहा ओम ऐं 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 ह्रीं क्लीं माभ्यां नमः शिखाय हम सौम्यानि यानि रूपाणि चरन्ति ते यानि घोराणि ते रक्षोषदाभो नमिकाभ्यां नमः कवचाय हम खड्गशूलधारीणि यानि चास्त्राणि ते अम्बिके करपर्णव सङ्गीर्णि ते रस्मान् रक्षोषदा कनिष्ठिकाभ्यां नमः नित्यदाय वंशरा हम सरस्वरूपे सर्वे से सरस्वते संस्मृते वेद्यस्ताय नमो देवी दुर्गे देवी नमः कर्दकपृष्ठाभ्यां नमः अस्राय फट्ट हाथ जोड़ी रखो माता जी ने विद्युद्दाम समप्रभां रघुपते स्कंदासिदां भीषणां कन्या विकरवाडकेट विलसत् दस्ताभिरासेविता हस्ते चक्र गदा शिखेट विशिखां चापां गुणां तर्जनी बिभ्राणां मनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां में विनियोगा अपने सूर्यधर यौवनोपदेशमानियामे दुपत्ति विशाखत्तु मम स्वाहा महामायानुभावेन धामनवन्दराधिप सपुहामाभाग सावनि तनुरवे स्वाहा मारुति चंद्रे पुरं तेरो समुद्र सूर्यो नाम राजा पुष्पमसेक्ति मंडल स्वाहा दस्य बालदो सम्यक् प्रजापुत्राणि पुरुषं चिंतित दातद्र मोदा कृष्णेत मुत्पुरे पादं पूर्वमय हिरपुरित स्वाहा मजबूते तेर सद्वृते धर्मद पालते नमानो जाने सव्रधानो मे सुरस्ति सदा स्वाहा मम वैर्य संयातके उवाच स्वाहा ततो सहितो विक्रम तमोनिं समुपस्थितो स्वाहा स्वादे नम विश्व सौषध पाठ्य सत्वा दूतो धान्याय अवतारं तेन संविदं स्वाहा लोकविष्णु गदाकाच चक्रतो विश्वकार्तिको स्वाहा राजोवाच स्वाहा भगवतो महावृक्षो विचामे कम्बदस्वत स्वाहा कायेन मे मनसा स्वादने संतप्तस्य द्वारि धापति एवमेष सदां तद्वाप्यतं दुःखितो स्वाहा दोषदोषे विविषे ममता कृषमानसौ तत्किमे तन्महाभागाय नमो ज्ञानिनोरपि स्वाहा नमस्ते भगवते सर्वकन्ते स्वाहा शान्तिकं विधिपूर्वकं जय जय श्री मार्गणे प्रशांत मंत्री मात्रे पर समस्या चिकित्साथम मध्य में चलते जगह होमे वीडियो हाथ जोड़ी रखो हम अक्षर सट पर मुकटेश पुरुषों बदनाम दरस पंडकाम दंडम शक्ति वशिंदार मकलजाम कंठाम सुर आवाजना शूलं पास सुदर्शने चदति मस्ते प्रसन्नाननां सेवे शेरि भमर्दिनी मिहमा लक्ष्मीं सरोजस्थितां निन्न मानव सैन्य मोदक मासुर सेनानी चित्रकोपति तुमदान का स्वाहा सदैव सर्वसेन वंशे संप्रसृत था मेरुपुरेशं त्ववर्षेण स्वाहा चित्रातो देवी लीलो सुप्रांत जगान प्रकार परतर के वाजिनं स्वाहा चित जन्म सद्यो सदन साधु सदित वी जय जय भगत चिन्ह धर्म नमासुके स्वाहा सचिन्ह धनभाव विश्व अदा स्वतंत्र व्याधावत तम देवी गणपति सुर स्वाहा शिवमा खड्गेन धारण मूर्धनि आजगण भुजे शबिये देवी मेते कुवन स्वाहा दशाग्र भुज प्राप ग्वाल ग्राहसु लब्ध गोपाधनलोचन स्वाहा चिक्षे बचत भजकल्यं महासुर ज्वाजल्यमानं तेजो रवि बिंबगाम्बर स्वाहा दृष्ट्वा तदापद शूलं देवी शूलमं च तत्शूलं तद्धातनैतं सततमासुरं स्वाहा मदस्मिन् महावीर्य महेश्वरी समद्वारिकं गजारूढ चामुण्डसिद्धासनं स्वाहा सोऽपि चक्रमं चात दिव्यासनं कर्तुदहंकार वेदा भूमपाद्यमाचरिस्वरं स्वाहा भग्ना शुक्लवृत्तं रघुदशमं किङ्खेपजां रसूलं बाणे सदपिताचन स्वाहा तस्मिन् गजकपान्तरस्थित भायुजनन्ते तेन च सिद्धारणा स्वाहा विद्यमानतो तस्मान्नगरं युगतो विजयति सर्वतो रहरेते दारुणे स्वाहा ततो वेगद्गमवद्य निगति पुकारिणा करग्रहणे शिरश्चाम्रशब्दकृतं स्वाहा रुद्रग्रच्चरणे दिव्यशीलाभुक्षरिविरत दन्तवृषरज कराश्चरिपतित स्वाहा देवी कृता गदापाद श्रेणिवासोद्धतं भास्करं विधिपालेन बाणस्तम्भं तादकं स्वाहा उग्रशमुग्रविजयं तदेव महानं त्रिशूलेन सरगानपरमेश्वरी स्वाहा बीडालस्य शिनकाय पादयामास वैशिरधुद्रं चोभौ श्री शरीरे रक्षयं स्वाहा एवं शक्तिमानतोषन्ये महासुरः महिषेण स्वरूपेण तस्मात्ताग्रं स्वाहा कांचित् बुद्धप्रहारेण क्षुरग्रसिद्धाव्रतार्गुदर्शनं स्वाहा
वेगेन कांचित परं नादिर ब्रह्मचर्य निश्वास कवनेनान पादे मच बुद्धले स्वाहा निवादे प्रथमानिक पवित्र स्वसुर शिवमत महादेव्या गोपं चक्रम तदंबिका स्वाहा स्वाभि कोणमय सुरुरम ईश्वर शृंगा व्याम पर्वतानुचार चिक्षे गजननाथ स्वाहा वेग ब्रह्मक्षण हित जगसित अंकुल तादि क्लाव्यामस सर्वदा स्वाहा दुत सुखद विन्ना च घटना श्वासा सासक नियुक्त नवसोतला स्वाहा येति बुद्ध समाधात महोदन महासुरुद्वा जातिका गोपंत दुदाता स्वाहा साक्षी तत्तवे वासतवत मासवंत वंशम रूपम सौति बुद्धमामते स्वाहा तसियो भवतजो यावत काशीर चिन्नति दाउद जगत अनिरुद्ध सदा स्वाहा तदा यवासु पुरुषं देवीचे चेत सायके तम खड्ग शर्मा साधम तदा सोपन मागज स्वाहा कर्ण महासिंहं च कर्ष जगर्ष चकर्ष तपरं देव खड्गेन निरवृद्ध तदा स्वाहा तरो महासुरो भूयो महितं पुरात तथैव गोप्यमासदरुकं सतरात्रं स्वाहा तदा बुद्धजगन्माता चण्डिका पावनृत पुनः पुनः पपौ पुनः पुनश्चैव झासरणरोचना स्वाहा नरदचासुरसोऽपि विलुदत विषाण अदन्तकृत्यैव चण्डिका प्रतिभूतरा स्वाहा साचदार्प्रहितस्तेन जनेतु स्वप्रभुवच मृदुर्भुकमुग्राकाकुरक्षं स्वाहा दिव्युवाच स्वाहा गर्जप्रजगणमुद्ध मधुयावति पाप्य मायात्व यद्देव वृजन्तु देवता स्वाहा ऋषिर्वाच स्वाहा एवं दशबुद्ध साधुधर्म महासुरं पादेन अग्रकण्ठे च शूलेन नमताडे स्वाहा तस्यो ततसोऽपि पदाक्रान्त निजमुखात् अर्धनिष्कादिवासि दिव्येन समृद्ध स्वाहा वर्धनिष्कादिव्यास विद्यमानो महासुर दया महासुरादेव श्रीद्वानिपातत स्वाहा इथे कृतमं देवा हिमतं नगेशं जगमस्ततो देव विष्मान्तु स्वाहा देवावच स्वाहा नमो देवी महादेवी शिवाय सतम नमः नमः प्रतिपदाय नीता प्रदा सुदा स्वाहा रुद्राय नमः नित्य गौरी दाते नमो नमः ज्येष्ठाय चतुरूपे शुभाय सतम नमः स्वाहा अभि सौम्य रुद्रत सस्य नमो नमः नंदु नमो चक्रवर्ती दिव्यपते नमो नमः स्वाहा कल्याण प्रथम विद्या सिद्धिय गुरुमो नमो नमः नेत्र प्रथम शेषरण नमो नमः स्वाहा दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्वकन्या ख्याति देव गुणाय प्रसतम नमः स्वाहा अभि सौम्य रुद्रदास सस्य नमो नमः नमो चक्रवर्ती दिव्यपते नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु विष्माति शब्दिदा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु चैतन्य विद्यते नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्था नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु पितारूपेण संस्था नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्था नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्था नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्था नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्था नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्था नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्था नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्था नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा पुष्टिरूपेण संस्था नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु प्रतिरूपेण संस्था ओम आज्ञाप्ते ततो देत्या चण्डमुण्डो प्रोगम चतुरङ्गबलपेतर हिविदाविदा स्वाहा तदुष्टो देव विजितं सर्वसितं शरीरशुके मूर्तिकाञ्चने स्वाहा हे दुष्टां तां जवादा विद्यं चक्रुजुदा कृष्णजा वरिदा ततने तत्समेव स्वाहा ततो कोपचकारस्य रम्भिकाता निर्प्रतिभो कोपेन नश्यावत वैशप्रविता घातेन्ति मासुरान् सैन्ये तत्र सुरारिणां भक्षे तत्बलं स्वाहा काशुप्रसां युद्धगन्धाजमान्वितं सावधकस्तेन मुखे चक्रवर्णान् स्वाहा
तदेव शोधितं सूर्ये रथं सत्नाशालिके दीक्षेभ्यवत्रे तस्मै श्रीवन्ते देवं स्वाहा एकं जागेशेषु देवयामधुजापुरं पादिनक्रमकण्डे चैवान्य भुजरातमभूते स्वाहा ते मुक्तानि दस्तानि मासर्तानि धातुरे मुखेन जागररुषा दथे निर्वदितान्यपि स्वाहा बलीनां तत्बलं सर्वमसुरानुरात्मनां ममर्दा भुजरानि ननश्चाद्राड्य तदा स्वाहा वसीना नीता करके वसीना नीता केचित् भगवतार्गा स्वाहा जगमुरुषान् मसुरान्ता विदता स्वाहा गणेन तत्फलं सर्वसुरान् निर्वाचनं दुष्वाचनोपितावतां कलंस्य भीषणं स्वाहा सर्वश्री महाभीमे विनक्षितमासुरं छादयम चक्रे च मुण्डं क्षिप्ते सहस्रश स्वाहा कानि चक्राणि निकमाने विषमानानि तन्मुखं बभुरधार्कपिम्बानि सगुणे गरुदरं स्वाहा ततो जाः सातिरुषा भ्यों विरोधवाद्यकारुक्तारुक्ताय दुष्णोज्ज्वला स्वाहा उक्ताय च महाशिवं देवचिन्नमदावत गुरुद्वादशकेशेषु शिनश्रीनश्रीनश्रीन स्वाहा वदमुडो देदावत्वं दुष्टचिन्नमृपात्वन्तमप्यपाद्यत् भूमसाक्षरकादिदं रुषा स्वाहा अतो शेषसैन्य दुष्टचिन्नं पात्रमुण्डं दशो अमृतं दिशो भजे भयातुरं स्वाहा धीरचण्डे सकाले च प्रविद्वा मण्डमे च प्राहटाटः समभ्यश्रेतचण्डिकां स्वाहा मया तवा द्रौपदतो चण्डपुटमोऽंश विधेयग्नि स्वयं सुमनिशों तलिष्यति स्वाहा रुचिरुवाच स्वाहा चावनकतो दुष्टचण्डपुटमासुरुवाच कालकल्याणं कवच स्वाहा यस्माचण्डं जमतो विद्वानमुवा कदा चामति दोलोके ख्याता देवी भविष्यति स्वाहा गिनी अव्याजो मे महाकाल्ये स्वाहा ओम ह्रीं महाकाल्ये स्वाहा ओम ह्रीं महालक्ष्मी स्वाहा ओम क्लीं महासरस्वत्यै स्वाहा सत्या सन्तु यजमानस्य कामाः जगदम्बार्पणमस्तु बे अचुर्याकी नमस्कार करजो अरुणाम करुणाम तरंगिताक्षी रुद्रपंचन्द्रं स्वाहा छिन्नेश्वरमणि खड्गेचा सकिं चिक्षेप सोसर धामपशदा चक्र चक्रा भीमखगता स्वाहा कोपात माल संबोध सुरम चक्रा दारवा मुखी पादन देवचित्या चक्र स्वाहा विद्यागतम सुभि चिक्षेप चक्रपति स्वामी दिगत गुण भिन्ना प्रसदवागता स्वाहा तथा प्रसोदम तमादम दत्तम बात देवी बाणो गिरा पादन भूत स्वाहा तस्मिन् युगे भूमो शुभेज भीमलिंगे भ्रातर शब्द पे होतुमंगा स्वाहा सर पूर्या मासक कुपोर जगत सुरेन्द्र च समर्थ देति सेना तेजो देवतेन स्वाहा तथा शिव मानदादिष्टि दिवो महाबली पूर्या मास गगनं काम तदेव दिशो स्वाहा तथा कालचक्रपदे गगनं स्वाम ताळ कादं तन्याज प्रार्थना देवता स्वाहा अट्टाटः समशो दूरी चक्रा देशं दिलाजेषु सुंभव कुपोर स्वाहा दुरात्मस्ति शेदिगायारं दिगादान लाजीवीरो देवी राकशो स्वाहा आय देवरी पूरा प्रसाद निष्ठामो सुबेना कदा सखी मुक्ला जल बीसा आय देवरी पूरा प्रसाद निष्ठामो काय स्वाहा शुंभ राजन शुंभ व्याप्तनो कुद्रायम निष्कातो निशनो गोजोरो जितवानो निप्ते स्वाहा शुंभ मुक्त शांति शुंभस्त प्रदान चिचेदा स्वसने डुंगरी सतसोद सहस्र स्वाहा तथा सात्विका क्रोधा सूर्यना विजयकांतम सदा भीरो भूमो मूर्छितो निपाता स्वाहा तदोर शुंभ संप्राप्त चंद्रमत कर्म काजन सदेव काले केशवदा स्वाहा पुरस्कृत बालनम दुर्जेश्वर चक्राय द्वितीय छादिमा चक्र स्वाहा तदो भगवती पिता दुर्गा नाशित छेद तांचक्र सरस्वती जायका सदा स्वाहा तदो शुंभ वेगेन कदा पंचंगम च तप्पेदा वदयन्तुं देते शरसावद स्वाहा तस्यार्थ देवासु छेद चनका खड्गेन सिद्धदानं संसरो समाधि स्वाहा सूरस्तं समायन्तं शुंभमनादं दिव्य सुरनिर्गतं चनका स्वाहा भिन्नस्य तस्य सुरनर्दनिस्तो महापुरुष महावीर श्री पुरुषोत्तम स्वाहा तस्य निष्कामोदे प्राश्य संवर्तदा शेष छेद खड्गेन ततो सापद स्वाहा तदा शिवचकादुर्गं दंष्टाक्षर शिरोदासुरस्वदा काली शिवदुदाभरण स्वाहा सजोपत सत्य नारायण नमोस्तुते स्वाहा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते स्वाहा शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वसाध्यहरे देवी नारायणे नमोस्तुते स्वाहा त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी विश्वरूपेण नारायणे नमोस्तुते स्वाहा शंकरचक्रदासार्ग विविध ब्रह्मादित्य प्रसिद्ध वैष्णवी रूपे नारायणे नमोस्तुते स्वाहा नमोसी रूपेण उग्रेण अंतदैत्य गुरुदेवस्वरूपेण अत्यदैत्य महाबले घोररूपे महारावे नारायणे नमोस्तुते स्वाहा लक्ष्मी जय महाविद्य श्रद्धे कुछ श्रद्धे महाविद्य महाविद्य नारायणे नमोस्तुते स्वाहा सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयगस्त्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते स्वाहा
ज्वालाकरालमत्युग्रं शेषासुरसूदनं त्रिशूलपादुनो वैद्यभद्रकाले नमस्ते स्वाहा असुरासुरभांग चतुर्दशे करोज्ज्वल झुंबाय खड्गोगोचनके त्वामताभयं स्वाहा एतद्भूतं यत्कदनं त्वयास्य धर्मदेशं देहि महासुराणारूपे करण्डे भवतां मुक्तिं कृत्वान्तिके त्वत्परकरोति कन्या स्वाहा क्षेत्रों विशासनागारे स्वाहा स्वाहा मार्कंडेय उवाच स्वाहा तस्य सुरतराजीव स्वाहा महाभागं दम्रोषेशं निर्णयमोदराजा पर्णच स्वाहा सज्जस्तापशेष महामुने शंकराब्दमपाय नंदीकुलीन संसदा स्वाहा मार्कंडेय उवाच स्वाहा ओम सूर्याय स्वाहा ओम सत्याय स्वाहा ओम रुद्राय स्वाहा ओम आकाशाय स्वाहा ओम वायवे स्वाहा ओम पुष्णे स्वाहा ओम विद्युताय स्वाहा ओम वृक्षदाय स्वाहा ओम यमाय स्वाहा ओम गंधर्वाय स्वाहा ओम रुद्राजाय स्वाहा ओम मृगाय स्वाहा ओम पितृभ्यो स्वाहा ओम देवारिकाय स्वाहा ओम सुग्रीवाय स्वाहा ओम पुष्पदत्ताय स्वाहा ओम वरुणाय स्वाहा ओम असुराय स्वाहा ओम सोषाय स्वाहा ओम पापाय स्वाहा ओम रोगाय स्वाहा ओम हरे स्वाहा ओम मुख्याय स्वाहा ओम बलाटाय स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम सर्पाय स्वाहा ओम अदित्य स्वाहा ओम द्वितीय स्वाहा ओम चरके स्वाहा ओम विदारिये स्वाहा ओम बुद्धये स्वाहा ओम पापक्षये स्वाहा ओम स्कंदाय स्वाहा ओम नरमणे स्वाहा ओम द्रौपदाय स्वाहा ओम बलपिचाय स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम अग्नये स्वाहा ओम यमाय स्वाहा ओम निरुताय स्वाहा ओम वरुणाय ओम मायावती स्वाहा ओम चौपाये स्वाहा ओम विश्वस्वनीय स्वाहा ओम त्रिनेत्राय स्वाहा ओम लोलदेवाय स्वाहा ओम चंद्रिमये स्वाहा ओम यमकंडाय स्वाहा ओम लक्ष्मीये स्वाहा ओम सरस्वती स्वाहा ओम पराये स्वाहा ओम क्रांतरक्षये स्वाहा ओम पटरक्षये स्वाहा ओम नीलकाये स्वाहा ओम सर्वमंगलाय स्वाहा ओम ललिताय स्वाहा ओम तनुताय स्वाहा ओम भुवनेश्वरी स्वाहा ओम कल्पवाणिनी स्वाहा ओम गुरुराय स्वाहा ओम हराय स्वाहा ओम महोदय स्वाहा ओम कामेश्वरी स्वाहा ओम गुरुपये स्वाहा ओम विनाथाय स्वाहा स्वाहा ओम श्री राजराजेश्वरी स्वाहा करियाभ्यो दीक्षितं महाकाय कल्पान्ते हनुमो भैरवाय नमस्तुभ्यां अनुज्ञां देतु महर्षिं पूर्वसरस्वती भैरवोत्तरदेताभ्यो नमो नमः ध्यायामि चिन्तयामि आहुत्याभ्यो ओम संजन भैरवाय स्वाहा ओम अजनाक भैरवाय स्वाहा ओम केचर भैरवाय स्वाहा ओम चौमार भैरवाय स्वाहा ओम भैरवाय स्वाहा ओम विरूपाक्ष भैरवाय स्वाहा ओम नारायण उदर भैरवाय स्वाहा ओम वराह भैरवाय स्वाहा ओम दुर्ग भैरवाय स्वाहा ओम गुरुनाथ भैरवाय स्वाहा ओम सुकात भैरवाय पहली आंगली पर फेरवो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्चे नमः तर्जनीभ्यां नमः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा नमः अनामिकाभ्यां नमः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्चे नमः कनिष्ठिकाभ्यां नमः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्चे नमः करतलपुष्टाभ्यां नमः पांच आंगली मेरी हृदय पर मुको ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्चे नमः हृदयाय नमः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्चे नमः श्री स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्चे नमः शिवाय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्चे नमः कवचाय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्चे नमः नेत्रत्राय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्चे नमः
ગુલાબનું ફૂલ આવી ભાઈ પેલો ફૂલની બાંધણી પકડાવો જીતુભાઈ એટલે આ બ્રહ્મરંધ્ર છે એ બધી ઉર્જાઓ પ્રાપ્ત થતી હોય 7 ચક્ર છે આપણે કેટલા મૂલાધાર ચક્રથી લઈ અને સહસ્ત્રાર ચક્ર સુધી 7 ચક્રોની ક્રિયા બતાવી છે તો પ્રથમ મસ્તક ઉપર ગુરુ મહારાજને બેસે ગુરુ મહારાજને વંદન ગુરુ મહારાજનું વંદન કરવાની નમસ્કાર કરવાના आओ गुरु महाराज ने वंदना करिए हरि ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुवे नमो परम गुरुवे नमो नमस्कार नमः स्वरूपे महाकाली महालक्ष्मी महा सरस्वती अंगूठो એ શું છે મહાકાલી શક્તિનું સ્વરૂપ છે અંગૂઠો ના હોય તો શું થયું કાકા કોઈ પ્રશ્ન નહીં બરોબર તો આવો 3 શક્તિ એટલે કે મહાકાલી મહાલક્ષ્મી અને મહાસરસ્વતી શક્તિ સ્વરૂપ આપણે એક બોલીએ પણ દુર્ગાઓ કેટલી છે 9 સ્વરૂપ છે માતા પ્રથમમ શૈલીપુત્રી દ્વિતીય એક જ છે જેને કહેવાય છે શિવ અને શક્તિ ઉમા ગૌરી એક જ છે પણ એના સ્વરૂપની અંદરથી 3 શક્તિનો સમન્વય છે કેટલા 3 મહાકાલી મહાલક્ષ્મી ને